Sige. Bito, nagsunod sila na ipilita. Tinuod yun nila. Hala, 5,000 na. Kapit eh. Yun na, yun lang. Priya? Ano ko di na tinuod? Wala. Ay, hapit. Ubus. Ina lang talo sila kabagtulo. Pero na naka-waiting daan. So na lang. 40. Wala, 5,000. 10,000. 10 man na, 1,000. 1,000 na wala ka. Wala kay waiting. Ang imong waiting is 5,000. 1,000 og 1,000. 20,000. 100. Pila na? 500. 500. Wala. Doon na lang. Doon na lang natin na isa. 20. Ay, sus. Ito na lang. Hindi po ako dali na ilaw. Agad. Wala? Ano?